বিজেপি বাই সিপিআইএম কক বাংলাই তংলাই রক মন্ত্রী রতনলাল মন্ত্রী সকলনি বাগৈ চবা অংখর রক তাই বিজেপি খাবনো কাছর রক আ জরাও ন বরলি বদল গ্যাকারে টিপ্রা মথ ফাইটমনি কক্টমা কাছাই ফেকা 48 নম্বর কনস্টিটুয়েন্সি করমসরা অ্যাসেম্বলি ও ভূমিহীন কলোনি নেপাল টিলাও মিয়া এমএলএ পল দাংসুনি ইয়াকতৈ মণিপুরি বিষ্ণুপ্রিয়া কমিউনিটিनि 29 নুখুंनि 89 ভোটার টিপ্রা মথনি বানা রমফাইলাইখা o pandao phaiman jakha MLA ro kari bahainya MDC Dhirendra Debbarma TCF ni President Ranjan Sinha tai Tipramotha Party ni District Secretary Shadin Debbarma no khobai juda juda adong song Puilano media rokno belaikha hambai maribo जों तिनी और भूमिहीन कलोनियो सफायजात नेपाल टिला अब आनी कन्स्टिट्युएन्सी नि आन्दार ओमफ्राय और चिनी विष्णुप्रिय मणिपुरी रक बर बोबाग्रानि आइडियोलॉजी न चाजादै बर तिनी और बोबाग्रानि थानसाव लगेरना हनै फाइका और बर तिनी 29 फैमिलीज 89 वोटर्स काव बर तिनी और लगेरि फाइका बरकनो आं खाबाय खुबायखे लामसगो बोबाग्रानि थानसानि ओ लामाव जों जतन नायो डेभलपमेन्ट नोंथों जोंनि कालचारेल उन्नति नोंथों जोंनि पारा हामग्राय नोंथों आसिक बसर तांगै अ कानेक्शन गेप खै तनजाखा बा तांगै बरकनो अ ताम हिंसानाय मेन स्ट्रीम तांगै तुजागि आं तंखा आबा आगिनि बरकरकनो सिसिनाय किन्तु जों नायो जतन पालखे थानानि डेभलपमेन्ट फाइथुं सोसाइटी वो इन्फ्रास्ट्राक्चर फाइथुं लामा काहामानथुं दै काहामानथुं ओ स्टेट नो बाहाय डेभलप खायनाय अब आसावैनो बरक फाइलेगा आं बरकनो लामसगो बेला बेलाखा